ہونا ہے. غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ غلام خود کسی کی ملک ہوتا ہے تو اس کی ملک کچھ کیا ہوگا. اور پانچویں شرط بقدر نصاب مال کی ملکیت. اور نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت تک رقم کا پہنچ جانا اور اس پر 1 سال گزر جائے تو یہ مال نصاب ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ مکمل مالک ہو، یعنی قابض بھی ہو. کس مال ہے لیکن وہ کسی اور کے قبضے میں ہے تو حقیقتاً تو ملک اسی کی ہے لیکن کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک وہ مکمل اس کے قبضے میں نہیں آ جاتا. 7ویں شرط نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی نصاب تو ہے لیکن قرض بھی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. قرض ادا کرنے کے بعد اگر مال نصاب باقی رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو. 20 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، 1 کروڑ روپے کا گھر ہے اور اس کے اندر جو فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ بھی 50 لاکھ کا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. چونکہ مکان انسان کی ضرورت اصلی ہے، سواری انسان کی ضرورت اصلی ہے، کھانے پینے کے برتن، پہننے کے لباس، سونے کے لیے چارپائیاں، بیڈ اور بستر وغیرہ یہ ضروریات اصلیہ میں سے ہیں، حاجات اصلیہ میں سے ہیں. تو یہ چاہے کروڑوں کی مالیت کو پہنچ جائیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ حاجات اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہوں گی، مال ہوگا، سونا چاندی ہوگا، اس پر ہے. 9ویں شرط یہ ہے کہ مال نامی ہو، نشو و نما پانے والا ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. یعنی تجارت میں مال لگا ہے اور یہ سونا چاندی یا تو پہ اگرچہ کسی نے تجارت میں نہ بھی لگائے ہوں لیکن یہ فی نفس ہی نامی ہیں، نشو و نما پانے والے ہیں، لہذا جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ ہے. اور وہ سمن ہے، مال تجارت ہے جو نامی مال ہے، پیسے ہیں، مال تجارت ہے. اور سائمہ کہتے ہیں وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ چڑھ کر کے اپنی غذا پوری کرتے ہوں. جو جانور گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کا چارہ آپ خرید کر کے ان کو کھلاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. عمومی آج کل جو لوگوں نے گھروں میں بھینسیں رکھی ہیں تو ایک شخص کے پاس جتنی بھی زیادہ بھینسیں ہیں اس کا ونڈا، اس کے لیے توڑی، اس کے لیے جو چارہ ہے وہ مول کا، قیمت کا لے کے ڈالتا ہے تو وہ مال ہے اس کا اور حاجات اصلیہ سے کے علاوہ بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن اس پہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ مال نامی نہیں ہے. لیکن اگر وہی جانور چر کے اپنے سال کا اکثر حصہ گزارا کرتے ہیں، کبھی موسم کی شدت کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ان کو مالک کو چارہ ڈالنا بھی پڑتا ہے تو وہ مال تجارت بھی اور جو ہے وہ مال نامی کے حکم میں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. تو یہ شرطیں ہیں زکوٰۃ کے وجوب کی. تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب وہی جو میں نے عرض کیا کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے
जिसकी कीमत कम हो उस मिकदार की रकम उस पे 1 साल गुजर जाए। साल से मुराद कमरी साल है, शमसी साल नहीं है। यानी ये जो इस्लामी महीने हैं इनके एतबार से 1 साल का एतबार होगा और 1 साल गुजरने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर कोई ताखीर करता है तो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई एडवांस भी दे देता है तो ज़कात उसकी भी हो जाएगी कि 2 सालों की इकट्ठी ज़कात दे देता है। किसी जगह उसने ज़रूरत महसूस की और वो ज़कात के पैसों से ही देना चाहता है तो उसने सोचा कि चलो मैं आइंदा साल की ज़कात भी दे देता हूं, तो ये भी जायज़ होगी कि उसने एडवांस ज़कात दे दी। ज़कात में घर की वो ज़रूरियात जो बिल्कुल ज़रूरी हैं उनसे हटकर भी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो हाजात असलिया के अलावा होंगी। मिसाल के तौर पे एक बिस्तर गर्मियों का, एक बिस्तर सर्दियों का, ये घर के एक फर्द की ज़रूरत है और अगर घर के 5 अफराद हैं तो 10 बिस्तर उनकी ज़रूरत असलिया है। उसके कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बिस्तर ज़ायद बनाए हुए होते हैं तो उनके ऊपर ज़कात होगी। इस तरह पहनने के लिए जो लिबास इस्तेमाल में होते हैं उन पर तो ज़कात नहीं होगी, वो ज़रूरियात असलिया से, हाजात असलिया से होंगे। लेकिन कोई अनसिले कपड़े, पार्चा जात वो ख़वातीन ने संभाल के रखे होते हैं कि कभी काम आएंगे, बच्चों की शादियों पे काम आएंगे, तो उन पर भी ज़कात है। इसी तरह कुछ बर्तन ख़वातीन ने संभाल के रखे होते हैं और वो बस के बाद उतारती हैं, उनको धो देती हैं और फिर वहां रख देती हैं, या वो डब्बों में पैक होते हैं और ख्याल होता है कि ये बच्चियों के काम आएंगे, किसी और काम आएंगे। तो ऐसे बर्तन जो साल में इस्तेमाल नहीं होते तो वो भी बर्तन जो है वो हाजात असलिया से अलावा होंगे, उन पर भी ज़कात होगी। जेवरात पर भी ज़कात है, पार्चा जात पर भी ज़कात है। इसी तरह वो फर्नीचर जो जायद पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं है, और वो भी हाजात असलिया के अलावा है, तो उस पर भी जो है वो ज़कात है। अच्छा, जो ज़मीन है वो 2 तरह की बल्कि 3 तरह की है। एक ज़मीन वो है कि जिसको आपने अपनी रिहाइश के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए रखा हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं है। आपकी रिहाइश 5 मरले में है या 5 एकड़ में है, तो उस जमीन पर जो आपने अपनी रिहाइश के लिए रखी है ज़कात नहीं। इसी तरह वो जमीन जो आपके कारोबार के लिए है, दफ्तर बनाया है और वो बरलबे सड़क है, 10 करोड़ रुपए की जगह है, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह जो है वो आपने फैक्ट्री बनाई है तो वो 5-6 एकड़ पर फैली हुई है, तो उस पर ज़कात नहीं है, जगह पर ज़कात नहीं है। दूसरी जमीन वो है कि जो आपकी ज़री जमीन है जिसमें फसल उगती है, तो उसकी ज़कात उशर है, और वो उशर 2 तरह का होगा। अगर जमीन कीम के पानी से सैराब होती है, ट्यूबवेल लगा है, आप उसका बिल देते हैं, तो फिर उसका 20वां हिस्सा जो आपकी फसल तैयार हुई है ज़कात में उशर में जाएगा। और अगर वो बारानी पानी से है या नहरी पानी से है तो फिर उसका 10वां हिस्सा आप जो है वो देंगे। बारानी जमीन का 10वां हिस्सा उशर है और जो कीमत का पानी है उसका 20वां हिस्सा आप उशर में देंगे। और वो साल में 1 फसल लेते हैं तो 1 फसल का हिस्सा है, 2 फसलें लेते हैं तो 2 फसलों का हिस्सा है, साल में बाज़ जगहों पे 3 फसलें भी ले ली जाती हैं तो 3 फसलों का 10वां या 20वां हिस्सा आपको ज़कात में देना होगा, जिसका शरई नाम उशर है। और उसके मसारफ वही हैं जो मसारफ जो हैं ज़कात के मसारफ हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहूंगा। हत्ता कि अगर आपने बाग लगाया हुआ है तो उसके जो फल आते हैं तो उसके फलों का भी
10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा آپ کو عشر میں نکالنا پڑے.